for prayer langsung sa pasal na semua sakandi ko yang Garo boy technical channel na wanda kita lo ang pasal na semua na yang gital ko channel lo na semua na gital ko video ko raib na re pata ya je ko na semua business tadi ko nakna kita makna ha ugo ya video ko na gana becoming whole jian ja paksa sibak ni aro bimang paksa sibak ni re bai jatchi apsa nwa ugo yan kan master application ni editing o amo ukora sera kan master application no mic edit ka gen udi kumna alo na semua na ye video mesogat ken aro ye video na semang yang nakta man gen mo uni gumen a video ko chakchikin bana machoti ni pachina na video ko machoti chakchikin ni sana ya video ko mic editing ka ana jam uni gumen ara nambati masyang gen mo aro na yang ni video ko niengon mo namne ka ode age salai ko katna gra gwal na be aro wana ko video ko anga bangin an dingdang salrango bangin rabagen aro rabai ngamo anaje da kudde warang ko aro pulsatain mansuna gata mo mansuna gran notification ko on kai dun bachina kanchung da ko stebin ba mo kanchung da ko stebin ba na olo set ka idon bachina mo nda ko da hancingara bangin bitpet dami dongai jana da hancing jojol video china re angna anda kimna daude mobile screen usajok aro anga angni smartphone ni kinemaster ko open katna kinemaster ko open katani jamanu na simang na wanda ke niken jachu plus taki da old ki niken yanu stebetna uni jamanu yanu de baita frame ko na asle ka gen yanu na ingis ka sajok na mobile ko gchingi ka ongo de 16.9 ko kabo aro na mobile ko soja dake ka ongo de 9.16 ko kabo angade mobile ko gchingi video ko record ka uni gumna de 16.9 ko choose ka gen uko wanda ki choose ka dani jamanu wanda ki nakatani jamanu video ko yalu raba nagra media ko stebetin ba jio folder nagi video donga uni ko na raba nagda nanggen ya video ko angara baha aro ya video ko edit kana skang ya video ko record kamadeng somoyo wakrang muko ako achakrang sing ako machrung muko ako mancapaya uni gumen uko okai raching na geta ya video ko stebetin ba ya ike pause stebin ba ya volume ko 0 kai raching namo volume 0 ngang ha daude kurang rang dongja ha daude ya video ko jeng edit kang namo edit kang na skang changsana simang nangi video record kagumon ko watimna mesokatna mobile ko gede-gede kija kepor rango donimna record kabomo video record kapno somoyo lagisan record kana mo daude anchung video edit kaniko abachingang na yeko salna nanggen jeo na kanga mobile screen re bakuja wanuni salna nanggen mo ko ya nuni mo takemu chibak ni do hanakemu au chibak nari angani jamano jen salu ya chuk nari bapna mjen ya nuni ko salimna ya nuni ko stebin ba kinchi takabus stebin ba split at flat takabus stebetay na mo nus stebetay jamno bakni wang ha okay wang ha aro uni jamano digi mukang sibag na salo robain ba yanus step miliati mo yanus step miliati yanu nami kai step ku miliati na mili manjanga mili amo yanus step ku wan ki na shimang nigrigi step ku miliati ya video digi step in ba kinchi da ko step in ba uko ba split at flat taga de mo uni jaman de daude okay ni jaman kang cibang na salro rubai
ya first ke part ko step bin ba mo first ke part ko step bin ba daude ya dot take ge tham kinga ya no step bin ba duplicate as layer takat nananggen mo no step bin ba duplicate ang haya de ni zaman ya ni original ko step bin ba yan stepin ba delete ka ay gala dai bujuk mo daude ya kisang chibag ni jian blank part wa chmo kamdung somai rong chingna blank part ti dong ya ni gamani ko thungi ra na mo yanunin oigen mo kenchi ra ko stepin ba trim to right of light takabako step tai na mo katong ang ha kisang chibag ni part daude jiko ran chung duplicate ka achim uko tandagi stepin ba aro yanu ya middle option no iku stepin ba yanu option ya ige bomo ya ige bau step tai bomo ige bos step tani jaman daude ye iku ko condition gi salru ruwa tai bujok oni jaman no daude anjing niang namo video ko changsa play kanyang na angi nga mo ndagi mana namai kai ko set khaira na kanang bagwas khangri bainga jas khangri bainga ma chachok mo jas khang bayon sha uni gumanya ja kon tisa kisang sibagna satana gen duplicate ka ko tawde onga ga nokon mo onga ha nakim na ya ko jorait nagata ja ko jorait nagata nigre kinba ya duplicate hari ke pago step pin ba kenchi da ko step pin ba iko kisang si bakora thungi galna nangane gamano trim to right of light takabo step betai namo onga ha daude video ko changsa play kai niat namo video chusokama chusok pujainga video chusoka hamo mission successful ndakim na ya video ko na save khana gata ya grong rakabos tebetain ba no export ngawa khon katinga yano nus tebetai ba mo video export onga ha wana ngi glariu na shape onga mo nakimna dalna de yasan ongai jok nakimna nasima angni video ko namdeka ongode dalo angni video ko like aro share khanakta gwal nabe aro na angni channel ko subscribe ka kuja ongin chumude na angni channel ko subscribe ka ai dak chakat naba gwal phanabi aro wanda ke angni wanda ko video rangku dingdang getal video rangku rabai ngunche da kutte na notification man sugen uni gumna kancung da ko stebin ba olu press ka ai don pa china mutela nang nanam go pasalung china and bye bye.